السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم صديقاتي أصدقائي متابعي قناة ليلى للدعم الدراسي. La lecture Le Jardin de l'Alhambra, page 27 et 28. La troisième semaine, lecture Le Jardin de l'Alhambra. قبل ما ندوزو قراءة النص ديالنا غادي نتعرفوا على الأهداف من لو كور ديالنا. Le premier objectif se repérer dans un texte documentaire خاصنا نعرفوا نخدموا بنص وثائقي. Le deuxième, reconnaître un texte à caractère narratif descriptif. نتعرفوا على نص ذو طابع سردي وصفي. Utiliser les indices pour faire des hypothèses de lecture. غادي نستعملوا الاشارات اللي عطينا باش نديروا فرضيات للقراءه. لو دوكيومون واخدينو لينا من ان ماغازين كي سابيل اوكابي، سميتها اوكابي. هاد الماغازين مجله سي دايرينا 100% بور ادو، 100% للمراهقين لي زادوليسون. L'Alhambra est un merveilleux palais qui se trouve dans la ville de Grenade. Son nom vient du mot arabe Al-Hamra, qui veut dire château rouge. Il est construit par des rois arabes au XIIIe siècle pendant leur règne en Espagne. L'année dernière, je l'ai visité. J'étais émerveillée par sa beauté. Une atmosphère de sensualité régnait sur les lieux. Ses murs étaient couverts de décorations en céramique ou en plâtre. Riche et exquise, son jardin est constitué de tout ce qui pouvait donner du plaisir aux cinq sens de l'homme. Pour la vue, il y avait les belles couleurs, la douce lumière et l'ombre fraîche. Pour l'odorat, il y avait les plantes odorantes et le doux parfum des fleurs. Pour l'œil, il y avait le murmure de l'eau fraîche. Pour le toucher, il y avait les différentes textures des matériaux. Et pour le goût, il y avait la saveur du fruit délicieux. Introduite par les arbres, l'eau était l'élément décoratif le plus important. Elle apparaissait partout, dans les bassins, des fontaines, des jets d'eau. Elle donnait la vie à chaque jardin. Mais à Grenade, elle était l'essence même de la vie. Rien n'aurait été possible sans l'intelligence des arbres. Ils ont canalisé l'eau des contreforts de la montagne pour arroser leurs vergers et pour fournir l'eau aux fontaines, bassins et jets d'eau de l'Alhambra et le Généralif. Plus on contemple l'Alhambra, plus on a l'impression que le rêve des arbres était de vivre dans un jardin. غادي نعاودو قراءة النص ونشرحوه. L'Alhambra est un merveilleux palais qui se trouve dans la ville de Grenade. قالوا لنا قصر الحمراء هو واحد القصر اللي يتواجد في مدينة غرناطة. Le mot vient du mot arabe الحمراء. هاد الكلمة جاية من كلمة عربية اللي هي الحمراء qui veut dire château rouge اللي المعنى ديالها هو قصر أحمر. Il est construit par des rois arabes. بناوه أمراء عرب au XIIIe siècle pendant leur règne en Espagne. في القرن الثالث عشر خلال الفترة ديال الحكم ديالهم ديال داك العرب في إسبانيا. L'année dernière, je l'ai visité. العام الفايت زرته. J'étais émerveillée par sa beauté. كنت مذهولا بجماله. Une atmosphère de sensualité régnait sur les lieux. جو من السعادة ملأ المكان. régnait هي سادة ولا ملأ المكان. Ces murs étaient couverts de décorations en céramique ou en plâtre. يعني الحيطان ديالو il était couvert كانوا مزينين مزخرفة بالسيراميك ولو plâtre هو القبس. riche et exquise غنية ورائعة. يعني هاد les décorations كانت غنية ورائعة. Son jardin est constitué de tout ce qui pouvait donner du plaisir aux cinq sens de l'homme. يعني
الحديقة ديالها كانت مكونة من كل ما يمكن أن يسعد الحواس الخمسة للإنسان. pour la vue بالنسبة la vue اللي هي الرؤية il y avait les belles couleurs كان هناك ألوان جميلة la douce lumière يعني الضوء الهادئ et l'ombre fraîche l'ombre هو الظل البارد pour l'odorat بالنسبة للشم il y avait les plantes odorantes كان هناك نباتات عطرة يعني كتعطي رائحة جميلة et le doux parfum des fleurs رائحة الورود العذبة أو لا الجميلة pour l'œil بالنسبة للسمع il y avait le murmure de l'eau fraîche شنو كان عندنا همسات الماء البارد pour le toucher بالنسبة للمس il y avait les différentes textures de matériaux اللمس كان هناك قوائم ولا مواد مختلفة اللي يمكننا نقيسوها pour le goût بالنسبة للذوق il y avait la saveur du fruit délicieux كان هناك نكهة الفاكهة اللذيذة introduite par les arbres يعني بدات بالأشجار l'eau était l'élément décoratif le plus important الماء كان هو أهم عنصر مزين هو اللي كان كيزيننا لو بالي elle apparaissait partout كيبان فين ما درنا تيبان الماء dans les bassins في الأحواض des fontaines في النافورات des jets d'eau المضخات ديال الماء elle donnait la vie à chaque jardin كان كيعطي الحياة كل حديقة يعطي الحياة لكل حديقة mais à Grenade ولكن في غرناطة il était l'essence même de la vie كان هو البنزين ديال الحياة والبنزين ديال الحياة هو اللي تنقولوا كان أساسي في الحياة. Rien n'aurait être possible sans l'intelligence des hommes. Ils ont canalisé l'eau des contreforts de la montagne pour arroser leurs vergers et fournir l'eau aux fontaines. كانوا تيجيبوا لنا ils ont canalisé l'eau هي ils ont canalisé l'eau هي كانوا يوجهون الماء منين كيجيبوا لنا الماء des contreforts de la montagne من سفح ديال الجبل pour arroser leur verger باش يسقيو البساتين ديالهم et pour fournir l'eau aux fontaines باش يوفروا الماء للنافورات لي باسان الأحواض et les jets d'eau المضخات de l'Alhambra et le Généralif اللي قصر الحمراء واحد القصر واحد اخر حدا سميتو جينيراليف هي جنة العارف وهذا القصر هذا يوجد بالقرب من قصر الحمراء plus on contemple l'Alhambra plus on a l'impression que le rêve des arbres était de vivre dans un jardin كلما تأملنا الحمراء on plus on في هذه الحديقة ولا في حديقة هنا غادي نكونوا سالينا الشرح ديال لو تكست ديالنا وغادي ندوزو لي كيسيون La première question, d'où ce texte est-il extrait? Le texte est extrait d'un magazine. جاينا le texte من واحد المجلة. Quelle est la nature de cette source? شنو هو la nature الطبيعة ديال هاد المصدر؟ عندنا la source هي un magazine pour les ados راه كاتبينها لنا سميتها Okapi. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte هنا ب X هنا X plus S et le jardin de l'Alhambra le jardin قصر الحمراء ولا حديقة الحمراء que représentent les images إلا لاحظنا les images اللي هما الصور المرافقة للنص ils représentent un palais وحدة فيها une fontaine وحدة فيها un beau jardin غادي ندوزو للكيستيون suivante à partir de ces indices هاد المؤشرات اللي عطاونا coche les hypothèses qui te paraissaient plausibles. عندنا le texte traite شنو تيعالج لنا النص واش لي غوز الورود لي جاردان الحدائق ولا دي بلونت نباتات le texte traite des jardins. Le type du texte واش narratif descriptif ولا descriptif ولا injonctif. le texte عبارة عن نص كيسرد وكيوصف لنا في نفس الوقت يعني narratif descriptif. غادي ندوزو les questions suivantes. Je construis le sens. La première question. Alhambra. Alhambra est le nom. واش du mosquée de جامع
d'un jardin ou d'un palais. Alhambra est le nom d'un palais ديال القصر. Dans quelle ville se trouve-t-il؟ فين تيتواجدنا هذا القصر؟ Elle se trouve dans la ville de Grenade في مدينة غرناطة. Dans quel pays في أي بلد؟ Elle se trouve en Espagne كاين في إسبانيا. Quand les trois Arabes l'ont-ils construit؟ فوقاش بناو هاد الملوك العرب؟ Les rois arabes l'ont construit au XIIIe siècle pendant leur règne en Espagne. يعني بناو في القرن الثالث عشر ملي كانوا تيحكموا إسبانيا في ذاك الوقت. La cinquième, pendant sa visite du palais, le narrateur a été émerveillé كان مدهوش واش بالاتموسفير agréable ولا بلي بورت بالبيبان سكولبتي ولا المنحوته ولا بلي مور ديكوري بالحيطان لي ديكوري ولا بالسون جاردان émerveilleux. غادي يختاروا بالسون اتموسفير agréable يعني عجبو الاتموسفير ديالها وعجبوه لي مور وعجبو حتى الجاردان ميرفيو ولكن حنا غادي نختاروا غير وحده بويسكو قالوا لنا هنايا كوش لا بون ريبونس قالوا لنا غنكوشيو غير جواب واحد كون قالوا لنا لي ريبونس بوسيبل كون اختارينا بثلاثه ديال الاجوبه. La sixième question complète le tableau en cochant la bonne case et en justifiant ta réponse à partir du texte. غادي ندوزو نشوفوا هذا السؤال. عندنا عطينا هنايا دي فراز وقايلين لنا غادي نقولوا واش فغي ولا فو واش صحيح الجمله واش صحيحه ولا غلطه ولا جوستيفيكاسيون من النص التعليل ديالنا من النص. Le jardin constitue un plaisir pour les cinq sens. Vrai. وعطينا في النص son jardin est constitué de tout ce qui pouvait donner du plaisir aux cinq sens. Ce sont les arbres qui ont introduit l'eau comme un élément décoratif en Espagne. Ce sont les arbres qui ont introduit l'eau comme un élément décoratif en Espagne. Vrai, vrai. Introduite par les arbres, l'eau était l'élément décoratif le plus important. كان هو أهم حاجة décoratif. Narrateur n'apprécie pas l'intelligence et l'habilité des arbres. ما كاش كيعجبو الذكاء ديال الأشجار. Faux. قالك rien n'aurait être possible sans l'intelligence بدون sans l'intelligence des arbres. Le narrateur est un amoureux des jardins. Vrai. Plus on a l'impression que le rêve des arbres était vivre dans un jardin. يعني قالك الحلم ديال كل شجرة أنها تعيش في حديقة في إسبانيا. غادي ندوزو لا سيتيام كيستيون. قالك dans la deuxième paragraphe في la deuxième paragraphe الفقرة الثانية quel est le temps شنو هو الزمان اللي l'auteur a-t-il utilisé pour décrire le palais شنو هو الزمان اللي استعملو الكاتب باش يوصف لنا القصر. سولين غادي نسطو على 4 فيرب انا غير 4. عندنا غينيي لو فيرب غينيي عندنا ا اي تي ايتي ا اي او ان تي بوفي ا اي تي و افي ا اي تي. دونك pour décrire باش يوصف لنا pour décrire le palais l'auteur a utilisé l'imparfait. الكاتب استعملنا le temps اللي هو l'imparfait باش يوصف لنا قصر الحمراء. La 8e question dans le deuxième paragraphe. Quel type d'adjectif l'auteur a-t-il utilisé pour décrire le palais? Souligne 4 adjectifs. شنو هما النوعات اللي استعملنا الكاتب باش يوصف لنا لو بالي اللي هو القصر. اختاريت لكم انا دوس بيل adorante et fraîche. 4 غادي تختاروا 4. النص راه مالي بلي زادجيكتيف غادي تاخذوا 4 adjectifs. Pour décrire باش يوصف لنا le palais, l'auteur a utilisé des adjectifs épithètes et attributs. Quelle conclusion peut-on tirer? Vérifie les hypothèses que tu as émises avant la lecture. La question 5, j'observe et je découvre.
كنديروا واحد الفرضيات في لا كيسيون 5 السؤال الخامس. ألاحظ وأكتشف. قالوا لنا هنايا شنو هما الخلاصات اللي استخلصناها من هاد الفرضيات اللي درنا في لي كيسيون سويفونت. دونك dans un texte narratif descriptif في نص دو طابع سردي وصفي on conjugue les verbes à l'imparfait. كنصرفوا الأفعال في l'imparfait et on emploie كنستعملوا les adjectifs épithètes et attributs pour décrire des lieux باش نوصفوا الأمكنة et les événements. les adjectifs هما النوعات كنوصفوهم باش كنستعملوهم باش كنوصفوا الأمكنة و les événements اللي هما الأحداث. استراتيجي دو ليكتور. شنو هي لا استراتيجي ولا استراتيجيه اللي كنديروا باش نقراو؟ prédire le contenu d'un texte. prédire le contenu d'un texte. كنقولوا شنو هو كنتوقعوا شنو هو المحتوى ديال ان تكست اللي هو نص. pour bien comprendre le texte باش نفهموا مزيان واحد النص il faut observer attentivement sa structure. كنلاحظوا مزيان لا ستركتور ديالو اللي هما شنو من الناس كتكون هاد لا ستركتور من لي تيتر من لو تيتر العنوان لي سو تيتر العناوين الصغيره لي زيلوستراسيون لي زيماج لي جوند لي زونكادري لي مو اون كاركتير غرا الكلمات اللي مكتوبين بواحد لو كاركتير مكتوبين واضحين اكسيتيرا اي ايميتر دي زيبوتيز ا بروبو دو سون كونتوني. كنديروا حنا واحد الفرضيات على المحتوى ديال النص زعما شنو يكون علاش يكون كيدوي لنا النص. بريدير هاد لو كونتوني شنو كيدير du texte motive كيموتيفي à suivre la lecture كيخلينا كيشجعنا باش نكملوا حنا القراءه. on est à même de vérifier si nos hypothèses de départ se confirment ou non. كيخلينا نتاكدوا بلي الفرضيات اللي درنا قبل القراءه واش صحيح او خطا. غادي ندوزو الجو رياجي. à ton avis pourquoi est-il important de lire باش نقراو ce genre de texte documentaire؟ علاش هو مهم باش نقراو هاد النوع ديال لي textes documentaires؟ il est important de lire ce genre de texte documentaire car on enrichit la base des connaissances. كنغنيو الرصيد ديالنا المعرفي avec des nouveaux mots et adjectifs باش بنوعات كنعرفوا نوعات جديده كنعرفوا كلمات جديده. قال لك في لا دوزيام كيسيون aurais-tu aimé visiter le palais à l'Alhambra explique pourquoi. واش تقدر تبغي تزور هاد لو بالي القصر الحمراء وغادي تقول لنا pourquoi. j'aurais aimé visiter le palais à l'Alhambra pour profiter de sa magnifique architecture et de son beau jardin magique باش نستمتع بالعمران بالمعمار ديالو الرائع et de son beau jardin ولو جاردان ديالو الحديقه ديالو الجميله والخياليه كما وصف لها لنا الكاتب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قناه ليلى للدعم المدرسي.